से भल पाई यही तो मुंड खराब आउ केते लोक केते भल पाउछन गोटे निर्देशक आश्रय देली मरी जाउथला बंचैली मेडिकल लेनी आपण तो कहली पुणी पचार भलटा कौट पाइले अति बाजी पाला केते बार चलिया बे मुठा हां भाई बे ये शक्ति प्रसाद बिलोटा देखि जा ना भाई ओके बाळे गई तो ई छुआ दी डाउ चली पचारी हां से छुआ पचारिया ओ भाई ए सुन भाई शक्ति प्रसाद बिलोटा कोठी की अरे ओय अब ये मुठा आ तू कैमराटा ऑन कर दे एटू स्टार्टिंग कर देबा न्यूज टा हौ आज्ञा नमस्कार आज न्यूज को स्वागत करछि मु बांगुरु आज्ञा आपण सुनिथिबे प्रेम अमर प्रेम माने नाही जाति गुप्त धर्म मैं एपरि को प्रेम पाखु नै जिमु जा पाखरे बॉयस भी हार मानिछि हां आज्ञा मु सेही शक्ति प्रसाद को विषय रे कहूछि चलंतु सीधा सळक ताको पाखरु प्रतिक्रिया नवा लो मार मार एतळो बिलटा सरी गला लो मालती ने रख 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 ओ मार असे रख लो मालती एडी सोण एडी बस बस म कंबर थी लो लो मालती काली सिना हमर बाघर गला राती रो कंबर मोर बिंदला आ किछि हेई पालानी आज तो धान कटा सरी जाईची आज राती रो तो खेल हबो ना कि कहू लो मालती अति गोटे दुष्ट अच्छे मालती कंबर बिंदलानी प्रबल लो बाबू तुम चिपी देम कि बाबू कौन तो स्वामी पराला तुम चिपी देबी अब चिपी दियो टिके मु एटे सुई पड़छि टिके चिपी दियो टिके रो मालती मु टिके पेटे पटे टिके आज रकार गेला उठा लो उठा माद चिपी दे टिके चिपी दे टिके सही पड़ो बाबा ए लो कंफर्ट टिके चिपी दे आडी तो मार दे बांग 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 आडी आडी बांग 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 डान 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 हां हां आडी बांग बांग मजी 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 से डंडा डा ओ मारी दे तू हां 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 पारी 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 ओ ओहो मार दिलो आखिरे किडो खुंचीला देखो ना देख 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 ओहो भीतर गोली चलो देख 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 भीतर गोली आपरे देख देख आज्ञा देखंतु नई रे फुटिला बुमा बुढ़ी बुढ़ा को दौजी चोमा देखो तो आज्ञा केमिति प्रकार बेर आसी गला बुढ़ा बुढ़ी हिरो बंध बाड़ से किछि मानिले नाही जोउटी बार सेठी खेल कले कोन 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 हला आमो बिलो आमो खेत आमो धान आमो नंगर आमे जाबन तमर कोन गला हो संड पाले तो संड बोउची तब देखे लोग काई हाई साई हो जो काई होई से जा पे जे बोउची बोउ से मोर किछि जाय से नै आज्ञा आपण शक्ति प्रसाद बिलोटा देखि जनी ते कोउनांती ए शक्ति तो हां ए जो शक्ति प्रसाद म ए जो 2-3 दिन तळे ना जे गुटे दिन तळे जो बाहाइला खेल करथुला बुडी सांगर तारी कथा देखि जनी ए आपण देखिथिबेनी आपण आपण काम चलंतु मु जाउछी हनी ए सुनो 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 सा सुनो सुनो तो आपण रागियो जन कोन हला कोन कहबा कथा खोंदु मु से शक्ति प्रसाद बा आपण शक्ति प्रसाद हां ना मते लागो यही तो मुंडो खराब आउ मु से शक्ति प्रसाद सारे मारिए ना कोन ते जुड़ी गयो ओहो तने आपण होजनी से शक्ति प्रसाद हो अच्छा मौसा आपण थारु कति प्रतिज्ञा नबार थिला मौसा कोन यही तो मुंडो खराब आउ मौसा कोन ओ मौसा ने अंकल 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 अच्छा अंकल ते बुढ़ा काल रे एठी बिलो सारा खटी खटी जाई पुनी राती ओले हेटी खटजो पारुछ ना अंकल माल माल कंबर बिंधरालो सारे अरे बसी कथा होना दी कंबर मन बिंधरानी अरे सर बाप सर धान कटा गोटे सइला ना आपनकर हां सरी एसु बांधी जन अरे भाई आपण बाबू आइछि ओहो मालो कोन की खेला खेला करछन सेही कथा पचाता आइथिन खेल सारे देखि ई कोन गावा पय टिके ओहो सा सारे सार आपण कोन पचाथले से जो यति एठी खटी ओडी सेठी आरी खटी पारुछ ना ओहो से कथा सार आपण सुनिथिबे धीर पानी सार पत्थर काटे आपण सुनिथिबे अरे आपण जदि मु गरम भात थाड़ी देबी आपण सार खाइ पारिबे ना पाखे 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 सफा कर देबे जागाटा को अच्छा सार सही रंग मु एखना पारुनी एडा धान कटा गोटे चल चली सार मु एखना पारुनी अरे एखना तापर धान कटा सइला रे मु बसिया लुको पाखे पाखे आपण परिश्रम लोक जानि थिबे सार आपण पाखे 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 खाइ खाइ सरी जो এইটা সার কথা আস্তে আস্তে হব এইটা সইলা পরে তারপরে সাপোর্ট চালিও আমার ওহো এই কথা এই তো কথা আচ্ছা অঙ্কল তুমি যে কହୁଛ ধীর পানি পথর কাটে
ଆଚ୍ଛା ତମ ଛେଳିର ମୁନ ଅଛି ନା ଘୁରିଗଲାଣି? ତମ ଦାର ମୁନ ନାହିଁ ମାନେ ତମ ଛେଳିର ମୁନ କେଉଁଠି ଥିବ? ସାର୍ ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। এই দাটা স্যার শুনুন স্যার এই দাটা স্যার বিলর অহরহ খটিলা ହଁ ধান কাটিলা দাহার মুন রহিব ନା রহিবনি আর সেমতি স্যার স্যার এই যে সেইটা যে ଛେଣି ଛେଣି ହଁ ଛେଇ ଛେଣି 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 ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଛେଣିର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। କାମରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ସାର୍ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାଣି ଆଉ ଛେଣି ସାର୍ ସେମିତି ସାର୍ ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଜଙ୍ଗ ସାର୍ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଠୁପେ ସାର୍ ତେଲ ପଇନେ ଟ୍ରକ୍ ପଥର ସେ ଫଟେଇ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା କି ରଙ୍ଗ? ସାରେ ଆପଣ ସାର୍ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ କହିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହାର୍ଟରେ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାର୍ଟରେ ମରିଥିଲାନି ଆଉ ମୋ ଶ୍ରେଣୀର ସାର୍ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସାର୍ କାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ। ତମ ପାଦ ଧୋଇ ଟିକେ ନେବେ। ଏତେ ନାଳୁଆ ବୁଢ଼ା ଆପଣ। ଛି 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 ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଛେଣିଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଲେଇବାର ଥିଲା। ଏତେ ବାଜେ ଲୁଗାଟା ଏକା କୁଟକେ ଜିଅନ୍ତା ପଥରଟା ମାରିଦେଲା। ଛି 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 ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି କେଉଁଠି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ବୁଢ଼ୀଟା ବି ମରିବ ଲାଗିଲାଣି ଯା। ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅବାଗିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତି ବେକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଅତି ଗୋଟେ ହଟ୍। ଓ ଶକ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ କିଛି ପଚାରି ଦିଏ ସେ ଆଉ। ହଁ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରିଲାନି ଓ ରିପୋର୍ଟର ସାର୍ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଓ ସାର୍ ଯାହା ପଚାର କଥା ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ହେ ସେଇ ଭଲ ଭାଇ ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିରେଶକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲି ମରିଯାଉଥିଲା ବଞ୍ଚେଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି ଆପଣ ତ କହିଲି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଲଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଅତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ। ଶକ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ଆପଣ ଲଭ୍ଟା କେମିତି ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଖୋଲିକି। ଧାନ କଟାର ସାର୍ ସିଏ ତା ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି କେହି ନାହିଁ ଆମର ବି କେହି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କାମରୁ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆପଣ ତ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଥିବ ଆପଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶକ୍ତି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରିପୋର୍ଟର ବାବୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ଆମର ବି କେହି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିହା ହେଇଯାଇଛେ। ବାଜ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ନିଜ ପିଲା ସହ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ନାଳ ବୁଢ଼ା ତ ରହିଗଲା ଆମର କେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେ ନାହିଁ ଇଏ ନାଳ ବୁଢ଼ା ତା ମୁଁ କହୁଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଛି 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 ରିପୋର୍ଟର ବାବୁ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଆମର ମନ ମିଶିଲା ସବୁ ମିଶିଲା ଆମେ ବାହା ହେଲୁ ତମର କ'ଣ ହେଲା ତୁ ମାଳୁଛି କାନ୍ଦ ନହେଲେ ତା ଦେଇ କହିବା ଦେଇ କ'ଣ ଅଛି ତୁ କାନ୍ଦ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କର TRP ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଏ କେତେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ଏଇ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିବା କଥା। ତାପରେ ହଁ ହେଲା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭୁଲଟା ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ହେଲା କି ସାରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସତରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନା ହେଲା ନା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ସତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ଚୁସୁକୁଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ତୋର ପକା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହଁ ହେଇଥ ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସତରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନା।